बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो स्टोरी आज मैं आपके सामने रखूँगा ये बड़ी अहम स्टोरी है। इसके दो पहलू मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये 40-42 साल की मरियम नाम की औरत है जिसके 3 बच्चे थे। उसने अपने 3 आशनाओं के साथ मिलकर अपने ही शौहर को ईंटें मार मार कर कत्ल किया है। ये वाक़या जो है इसका ताल्लुक़ शेखुपुरा से है। ये स्टोरी जो है ये तकरीबन आज से चंद रोज़ कबल पेश आया वाक़या। ये जितना भी मामला मतलब मैं आपके सामने रखूँगा, इसको अपने बड़े गौर से सुनना है, वीडियो पूरी देखनी है। दो पहलू जो कि आम तौर पर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े या हमारे माशरे में भी आज भी कुछ लोगों का ज़हन हो कि बच्चियों को ज़्यादा तालीम ना दी जाए। जो ज़्यादा तालीम वाली बच्चियाँ या लड़कियाँ वो क्या करती हैं, और जो कम तालीम वाली या अनपढ़ ख़वातीन हैं उनका क्या माशरे में ऐसे वाक़यात कम करती हैं। अपने ही शौहर को मार देना, अपना ही मतलब ख़ुद के फ़ैसले करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेना, यानी इस तरह के मैं आपके इशारा कर रहा हूँ वाक़यात की तरफ। नाज़रीन, ये जो स्टोरी है इसका ताल्लुक़ शेखुपुरा के एक गाँव से है। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मरियम जो है वो क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ है। इसका अजय नामी एक लड़का जो कि इसके वालिदैन के गांव, इसके मायके के गांव जाया करता, उसके साथ इसका एक रिलेशन बन गया। 3 साल से ये रिलेशन चलता आ रहा था। ये मरियम जो है इसका ताल्लुक़ उसके साथ रहा 2 मरतबा। मरियम इस नौजवान 21 साला अजय के साथ घर से भागी भी, और इधर उधर से रिश्तेदारों ने बीच में डाल अपना शामिल होकर ये इसको वापस इसके शौहर को दे दिया, और उन्होंने भी अपने बच्चों की खातर दरगुजर करके इसको फिर रख लिया। मुद्दई मुकदमा मकतूल का भाई है बड़ा। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है तकरीबन। नाज़रीन, इस मरियम खातून को अब ज़ाहिर है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये किस तरह किया मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले जो वाक़या इसने कत्ल किया, जब इसके तलकात बन गए, 2 मरतबा ये भाग गई, तो ये जब वापस आती है तो फिर शौहर ने रख लिया और इसने प्लान बना लिया कि अब मैंने इसके पास नहीं रहना। हालांकि मरियम और मुलजमान का जो इल्ज़ाम है कि जी ये मुझे ताना जनी करता था, मुझे ताने देता था। मे भी ऐसी बात होती हो हमारे माशरे में थोड़ा बहुत। ज़ाहिर है जिस इंसान ने जो जुर्म किया होता है उस हवाले से कोई ताना जनी या मतलब ऐसे मामलात चलते होते हैं। लेकिन इसने एक प्लान कर लिया कि मैंने इसके साथ रहना भी नहीं है। अगर ये मुझे तलाक नहीं देता तो मैंने इसको लाजमी तौर पर अपने रास्ते से हटाना है। अजय जो लड़का है वो भी शादीशुदा है। हालांकि क्रिश्चियन फैमिली में जो तलाक का, डिवोर्स लैदगी का सिस्टम है ये अदालत के थ्रू होता है। वैसे अमूमन ये इनका सिलसिला जो है वो डिवोर्स का नहीं है। नाजरीन, ये जो मरियम है इसने इन अपने 3 आशनाओं के साथ, यानी एक अजय और 2 उसके जो अजीज़ हैं, दोस्त हैं या उसके मिलने वाले हैं, उसके अपने जानने वाले, उनको उसने साथ लिया। ये भी इसके आशना ही है बीबी के। उनको इसने मतलब ये सारा प्लान किया, बताया कि आपने रात को, मेरा शौहर लेट काम से आता है, फैक्ट्री में काम करता है या जॉब करता है, तो जब वो आए तो आपने आ जाना है, उसको ठिकाने लगाना है और आपने चले जाना है। ऐसा ही किया। वो तकरीबन 11 बजे आया। इसने को उसको चीज़ खिलाई, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, जो पुलिस की रिपोर्ट है। चीज़ खिलाई, चीज़ खिलाने के बाद शौहर सो जाता है, बच्चे सो जाते हैं। ये आते हैं तकरीबन रात 12:30 बजे। 3 लड़के हैं, एक बाजू पकड़ता है, एक पाँव पकड़ता है, पैरों की तरफ से टांगें पकड़ता है, गले को पकड़कर यानी सर को पकड़कर रखता है। और ये जो बीवी है मरियम, ये अपने शौहर के सर में ईंटें मारती है और ईंटें मार मार कर इसने उसको कत्ल कर दिया। अब इसने कहा जी आप इसकी जो मैयत है, नाश है, इसको आप बांधें, कपड़े में बांधें और बाहर गली में फेंक कर आप निकल जाएं, मैं संभाल लूँगी। जो मोटरसाइकिल पे चले गए, निकल गए। अब इसने, ये मैं फोटेज आपको मुलजमान की भी थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ। नाजरीन, इसने वो वावेला किया जी ये कोई आया है मेरे शौहर को मार गया। पुलिस मौका पर आती है। पुलिस हमारी जो काम करना चाहती है, जो मतलब वो कर लेती है। बहुत तजर्बाकार पुलिस है।
SHO صاحب کی زبانی وہ کہتے ہیں جب ہم کمرے میں داخل ہوئے ہم نے تھوڑا سا تلاشی لینے کی کوشش کی، کوئی دراز دروز اس کے چیک کیے، 2 موبائل نکلے، 2 زہر کی پڑیاں، اس طرح ہمیں کچھ شواہد ملے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ملوث ہے اس میں۔ جب ہم نے اس کے فون کا ڈیٹا لیا، مقدمہ درج ہوا، بات آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ اس لڑکے کے ساتھ اس کی روابط بھی ہیں۔ جیسے پھر ہم نے جب اس کو اپنے طریقے سے انٹیروگیٹ کیا تو یہ مان گئی کہ میں نے ہی اس طرح اپنے شوہر کا قتل کیا ہے۔ ناظرین، اب اس معاملے کے آپ جو دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اب وہ اپنے تائے کے پاس ہیں، یہ شوہر اس نے قتل کر دیا ہے، یہ خود جیل میں جائے گی، ظاہر ہے اس کو سزا ہوگی، بچے اب کس کے سہارے رہیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایسے جو خواتین ہیں یا ایسے جو مرد لوگ ہیں بعض اوقات وہ نہیں سوچتے۔ اب بچے تھوڑے سے میں بھی بڑے ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کریں گے، لوگوں کی محنت مزدوری کریں گے، ان کا فیوچر ختم ہو گیا، ان کی ایجوکیشن ختم ہوگی، وہ الگ معاملہ۔ اب میں دوسری چیز آپ کو ناظرین یہ بتاتا ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ہمارے بزرگ یا ہمارے بڑے سادہ لوگ کہا کرتے تھے کہ خواتین کو نہ پڑھایا جائے۔ اب میں نے جتنے بھی ہم کرائم سٹوری کرتے ہیں، بہت سارے واقعات ہم نے دیکھے سنے کہ یہ عموماً جو ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے معاشرے میں بھی ہو رہے ہیں، اور ان پڑھ قسم کی جو فیمیلز ہیں، لڑکیاں ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ، وہ بھی ان کا قتل کر رہی ہیں۔ اب کیا کس کو بلیم کیا جائے کہ یہ تعلیم کی کمی ہے یا پھر یہ سارے ہی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے، جس طرح ایک نور مقدم کا کیس تھا اسلام آباد کا، اس طرح کی اور بہت سارے ایک لاہور کے کیسز ہوئے ہیں، مطلب ڈیفنس کے علاقے کے 2-3 کیسز ایسے ہوئے ہیں، ماڈلز کے قتل ہوئے ہیں، ایک لڑکی باہر سے آئی تھی اس کا قتل ہوا ہے، مائرہ مرڈر کے سامنے اس کا مطلب سارا معاملہ۔ تو ناظرین، یہ معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں اور ان پڑھ بھی کر رہے ہیں، اس لیے تربیت کا بڑا فقدان ہے، پرابلم تربیت کا ہے، اویئرنیس کا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ ایسا کسی کی جان لے کر قتل کر کے آپ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے، تو میرا خیال ہے یہ معاملات رک سکتے ہیں، کیونکہ کسی کی جان لینا کوئی اتنا بڑا جرم آج کل نہیں سمجھا جا رہا، تو یہ معمولی جرم اس کو سمجھا جا رہا ہے، اور لوگوں کی جان جو ہے وہ ایک عام سا کام بن گیا ہے جان لینا۔ تو ناظرین، یہ کیس کے آپ نے جو محرکات آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ ایک عشق، 3 بچوں کی ماں کو عشق ہوا 21-22 سالہ شادی شدہ لڑکے سے، یہ محرکات ہیں، اور اس کے بچوں کا اب کیا بنے گا، اس کا اپنا کیا بنے گا، اور یہ شوہر اس کا چلا گیا، اور یہ پڑھے لکھے ہر ان پڑھ کا یہی حال ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھنا ہے یہ معاشرے کو کہ کس نظر سے اس کو سدھارا جائے، ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔